मेरे शौहर दुबई रहते हैं। मुझे अपने घर के लिए एक चौकीदार की जरूरत है। तनख्वाह 40,000 दूंगी और बाकी सब भी दूंगी। मैं मोटी हूँ, इसीलिए मुझे कोई मुँह नहीं लगाता। मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता। मैं कमजोर होती जा रही हूँ। मेरी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है। क्या करूं अब? আমার বয়স 25 বছর। আমার এখনো বিয়ে হয়নি। 40-50 বছর বয়সের একজন পুরুষকে বিয়ে করতে চাই। সেই পুরুষকে অবশ্যই ভদ্র হতে হবে। রাজি থাকলে ভিডিও শেয়ার কর। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। কিরে দোস্ত, তুই যে এত টিকটক করস, তোর বউ তোরে কিছু বলে না? আরে না, সে আরো ভালোবাসে। সে যদি পারতো আমার চলা দিয়ে পিটিয়ে সমান বানাইতো। কিরে, কি ভাবতাছস? কিছু না কিছু না। সত্যি তুই অনেক ভাগ্যবান। হ্যাঁ, অনেক ভাগ্যবান আমি। ও তাইলে ঠিক আছে, তাইলে আরো বেশি বেশি করে বানা।